सर हमें जनरली ड्रग ओवरडोज कहले कौनटा बुझे जेतरु सेटा होगा। देखो ସବୁ ମେଡିସିନ୍ସର ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଆମେ ଯୋଉଟା କମିବ ତାର ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ରେଞ୍ଜ ଥାଏ ବା ଡୋଜର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 0.3 ରୁ 0.7 ଆମେ କହୁଛୁ ଏମଜି per କେଜି ହିସାବରେ ଥାଏ। ତ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସଟା ବି ୟୁଜ୍ କରୁ ବା ତାର ଗୋଟେ ଡୋସେଜ ଥାଏ ଯେମିତି ପର ଡେ ଆପଣ 2 ଥର ନେଇପାରିବେ 3 ଥର ନେଇପାରିବେ। ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ନେଉଛେ ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ କୁହାଯାଏ ବା ଡ୍ରଗ୍ ଟକ୍ସିସିଟି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ତା ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଗର ଯାହା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ ଥାଏ ସେଗୁଡାକ ପେସେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି ବା ଛାତି ଦର୍ଦ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଡ୍ରଗର ଓଭରଡୋଜ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲିଥେଲ ଡୋଜ ଥାଏ ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ନେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ ବେସିକାଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିୟଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ କରାଯାଏ। ओके सर। सर हमें फो को मेजॉरिटी ड्रग्स ओवरडोज एक्चुअली आपन को कंप्लेन मिली छी आज ये। ଦେଖନ୍ତୁ କମନଲି ଆମର ୟୁଥ୍ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବୁ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ କରିଦେବୁ ମେଡିସିନ ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ କମନ ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଉଟା ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜରେ ବା ଡକ୍ଟର ସେଥିରେ ଆସନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସେଡେଟିଭ ବା ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକ ନଉ ତ ସେଗୁଡା ଘରେ ଖାଇ ସେମାନେ 10ଟା 12ଟା 15ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତି। ତା ଛଡା ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମରେ କାର୍ଡିଆକ ମେଡିସିନ୍ସ କେମିତି ଆମର ବିପି ମେଡିସିନ୍ସ ହଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଲୁ ଅଧିକା ସେଗୁଡା କଣ କଣ ବିପି କମେଇ ଦିଏ ହାର୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରାଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ବେସିକ ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁ ତା ଛଡା ଲୋକ ପାରାସିଟାମଲ ନେଇକି ଓଭରଡୋଜ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଖାଲି ପାରାସିଟାମଲ ବହୁତ ଗୁଡା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ କମନ ଡ୍ରଗ୍ସ କିନ୍ତୁ ଏନି ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାନ୍ କଜ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ ଅର୍ ଟକ୍ସିସିଟି। सर हमें ड्रग ओवरडोज कहले एक्चुअली सेटा कौन बुझी वो सिखाऊं। ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ ମାନେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ର ବା ମେଡିସିନ୍ସ ଯେଟା ଆମେ କମନଲି କହୁ ତ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଥାଏ ଯେମିତି ଏତିକି ଏମଜି ପର କେଜି ଆମକୁ ଦିନକୁ ନେବାର ଅଛି। ସେଟା ଆମେ ଡିଭାଇଡେଡ ଡୋଜରେ ଦଉ ସେଟା ଦିନକୁ 2 ଥର ହଉ ବା 3 ଥର ହଉ। ତାର ରେଞ୍ଜଟା ସବୁବେଳେ ମିନିମମ୍ ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରନ୍ତୁ 0.3 ରୁ 0.6 ଏମଜି ପର କେଜି ଆମେ କହିଲୁ ତ ଯଦି ଆମେ 0.6 ଏମଜି ପର କେଜି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଟା ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ କୁହାଯାଏ। ତା ପାଇଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଯୋଉ ଡ୍ରଗର ଯାହା ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଛି ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ବି ଲିଥେଲ ଅଲସୋ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରେଞ୍ଜ ପରେ ସେଟା ହବ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ ଆଉ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ପରେ ଲିଥେଲ ହବ। ତେଣୁ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡାକ ୱିଦିନ୍ ଯଦି ଡୋଜ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଡୋଜ ନେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓକେ ବଟ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରି ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଓଭରଡୋଜ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ସିସିଟି। सर कॉमनली को ड्रग को ओवरडोज हुए। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ତ ଆଜିକାଲି ୟୁଥ୍ ମାନେ ତ ଆମର ସବୁଥିରେ ହିଁ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟେନସନ ନେଇ ପାରନ୍ତିନି ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ମୋଷ୍ଟଲି ପିପୁଲ ଇନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ସେ 13 ରୁ 30 ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ସ ବା ଯୋଉଟା ଆମର ସେଡେଟିଭ କୁହାଯାଏ ସେଟା ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବା 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତା ଛଡା ବହୁତ ଗୁଡା କାର୍ଡିଆକ ମେଡିକେସନ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବିପି ମେଡିସିନ୍ସ ଯୋଉଟା ନିଆଯାଉଛି ତ ବହୁତ ଟାଇମରେ କଣ ହୁଏ ବିପି ମେଡିସିନ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବା 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଖାଇଦେବେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିପି କମିଯାଏ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କମିଯାଏ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲୋକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ। ତା ଛଡା ବି ବହୁତ ଗୁଡା ଡ୍ରଗ୍ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକର ଓଭରଡୋଜ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କମନଲି ଏଗୁଡାକ ହୁଏ। ଆଉ ଏନି ଡ୍ରଗ୍ ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଓଭରଡୋଜ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଞ୍ଜ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କଜ ଟକ୍ସିସିଟି। जनरली सर ये मेडिसिन पूरा सब हाउस होल्ड रे प्राय अवेलेबल तो इतना ही ए3 इजिली ओवरडोज। ଯୋଉଗୁଡାକ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ ସେଗୁଡାକ ହିଁ ବେସିକାଲି ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। सर जदि फैमिली मेंबर्स घरे जब प्रेजेंट थिबे जदि फैमिली रे सेमली कि ओटे ओवरडोज करूची कि होची मेडिसिन द सर फैमिली मेंबर्स को फर्स्ट कोन रहइबो फर्स्ट स्टेप कोन रहइबो त पे। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବହୁତ କମନଲି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭକୁ ଯେ ଓଭରଡୋଜ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ଆଉ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡୋଜ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହବ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ ଏମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ବେସିକାଲି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ ସେଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ ଫୋଲ୍ଡରରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେତେଟା ୟୁଜ ହେଇଛି କେତେଟା ଥିଲା। ବହୁତ ଟାଇମରେ କଣ କି ଲୋକ ଆସିବେ କେବେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେଟା ୟୁଜ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାକି ଗୁଡା ସେ ଖାଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବା ଯେ ଆମର ଏତିକିଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏତିକିଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରିବା। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ଏଇଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକା ମେଡିସିନ୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ଇମିଡିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ ତ ନିହାତି ଆଣିବା ଦରକାର।
कहीं आपण हुएत एडमिशन हुअन्तु न हुअन्तु सेटा डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे आसला परे बेस्ड ऑन द अमाउंट ही और शी हैज टेकन किंतु आपण हॉस्पिटल चेकअप पे नेले एटलीस्ट आपन तरफ आपण सेफ जे से ड्रग रा आउछ ओवरडोज हबा नाही बहुत गुड़ा ड्रग अच्छी जोगुड़ा आम खाइले अल्प भी खाइले आम ऑब्जर्वेशन रखा दरकार कहीं जमी किसी ड्रग हार्ट इरेगुलारिटी करा किसी ड्रग बीपी कमे दिखे किसी ड्रग मुंड बुलेब शोक रुहति तो लोक से आस्पिरेट कर खाଇବା ଦେଇଥିବେ हठात शोई पड़े आस्पिरेट करेंगे तेणु मो हिसाब से एटलिस्ट फैमिली मेंबर्स जानवा दरकार केते ड्रग खाई कौन खाई आउ निहाती गोटे हॉस्पिटल को लेकिन चेकअप करवा दरकार So, Tamil on a lighter note, जेमती हमें को medicine should be kept out of reach for children. So, the adults को भी कहीं एब्सोल्युटली मु तो कहबी माने घरे आजिकल यदि आप देखुन डिमेंशिया अल्जाइमर्स रोगी भी अछंदी दे आर बियॉन्ड 60 किंतु कुहा जाय जे लेस देन 10 भी छुआ और बियॉन्ड 60 भी छुआ तेणु दी जन ठारो अपन ड्रग गुडा को एटलीस्ट गोटे अवे फ्रॉम देयर रीच रखिया दरकार ताको जेतिक रेकमेंडेड डोज सेति दबा छडा पूरा स्टेप ताको दबा कथा नु आ जदि किछि हेला भी अपन जानिबा कथा कि केते नै छथि कोन नै छ दैट इज वेरी इंपोर्टेंट सर एटा बोला घर कथा जदि जतले पेशेंट एमती का को हमें आनिलो हॉस्पिटल को सर एज अ हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर कोन रहबो फर्स्ट स्टेप से मन को मैनेज करबा में प्रथम हॉस्पिटल आनले मु जानछि माने मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एप्रिहेंसिव जे कोन खाइदला कोन निगला कोन ही बारे तेणु मोर हॉस्पिटल आनला परे पेशेंट को हमें इनिशियली वाइटल सिम्पल देखु सेमती पेशेंट अटेंडेंस मान गोटे इनिशियल काउंसलिंग दरकार जे ए खाई आम चेकअप करूँ आपको जन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट लोक जान कौन साइड इफेक्ट्स हम कौन हम पेशेंट बचब कि नहीं एम सब मुंड आसे लोकर तेणु काउंसलिंग करवा दरकार नेला पेशेंट को केते घंटा है पेशेंट खाई से भी इंपोर्टेंट कहीं आम नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन हुए स्टमक टू एब्जॉर्प्शन हुए दैट टेक्स 4 आवर्स तो जदि पेशेंट जो घंटे 2 घंटा भितर आम कौन करूँ गोटे राइस क्यूब नाक बाटे जो नेजोलेस्टिक क्यूब दि जाए से आम फ्लश करके नॉर्मल सलाई जहाँ अनअब्जॉर्ब ड्रॉप गुड़ा को काटिदेवा तो से गुड़ा काटिले जहाँ अब्जॉर्ब हो ब्लड तो काटी पारे जो गुड़ा अनअब्जॉर्ब से काटी दो तापर पेशेंट को बेसी रू बेसी सलाइन दिया जाए सलाइन देले कौन हम उसका फ्लश आउट होगा बाय यूरिन तो यहाँ हूँ इनिशियल स्टेप ता छड़ा जब पेशेंट बहुत क्रिटिकल धरतु आसला बेलू बीपी अलमोस्ट ना पेशेंट गैस्पिंग कर तो आमको आग आम इमरजेंसी गोटे प्रोटोकॉल अच्छी एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन तेणु प्रथम आगे एयर वे टेक केयर करूँ ब्रीदिंग सर्कुलेशन बेसिकली जो ड्रग खाई से ड्रग एंटीडोट दिया जाए यहाँ हूँ गोटे बेसिक स्टेप जोटा आम फॉलो करूँ प्रति ड्रग अलग अलग ट्रिटमेंट अच्छी अलग अलग एंटीडोट अच्छी बट बेसिक स्टेप रिमेन्स द सेम आई विल ऑलवेज से टाइम टू टाइम काउंसलिंग टू पेशेंट अटेंडेंस इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड सर आपण करियर रे माने सबुटू माने डिफिकल्ट ड्रग ओवरडोज केस कोन अछि जदि शेयर करे देखो मु मो करियर रे जति के देखिलेनी ताकरे बहुत क्रिटिकल हेबा बहुत कम पेशेंट देखि छी किंतु मु आपन गोटे शेयर करबी मोर मु गोटे कॉन्फ्रेंस अटेंड करथिले सेटा कोडाई पैनल थिला तो मो जने सीनियर गोटे प्रेजेंट करथिले बीटा ब्लॉकर बोली गोटे मेडिसिन आसे जोटा आपन हाइपरटेंशन में यूज हुए तो गोटे पेशेंट से 60टा टैबलेट खाइला तो ताकू से माने वेंटिलेटर रखी से गोटे फोटो देखते मोर आज आगे मन अच्छी गोटे एमती इनफ्यूजन पंप गोटे ट्री भाया 10-12टा इनफ्यूजन पंप लगी बट टू द फॉर्च्यून ऑफ द पेशेंट अटेंडेंट्स एंड पेशेंट रिकवर्ड आफ्टर 17 days बीपी मेंटेन हो नथला सब मेडिसिन देला परे भी बीपी मेंटेन हो नथला एंड द पेशेंट वाज प्रोबेबली 65 year old तो एटा केरला रे हितला तो से मैंने 10-17 दिन पर पेशेंट धीरे से जो अपना घास चलता मेडिसिन कमिला एंड बाय 25th डे ही वाज डिस्चार्ज तो सेटा मु देखि सब क्रिटिकल पेशेंट प्रोबेबली 60 tablets of beta blockers in 8 years but somehow he recovered. It is about the care that you give to the patient and it is about the time the patient reaches the hospital. आजकल कौन हो पेशेंट बहुत जगह जाइए बुले बुले पहुंचो तो immediately आसचंदी but chances of revival are much more rather than going around and coming.